चमचम नगर, जहाँ के लोग बहुत ही मेहनती थे, हर वक्त कोई ना कोई काम करते थे। वहाँ इखलास बहुत था। वहाँ ही रहता था एक लड़का जो बहुत ही घमंडी था। वो गोलगप्पे का काम किया करता था। उसका नाम फजान था। उसकी बीवी बहुत ही अच्छी थी। उसका नाम रूबी था। फजान बहुत ही अकड़ू था। वो गोलगप्पे बेचा करता था तो अक्सर बच्चों के साथ भी उसकी लड़ाई हो जाती थी। वो सबको मुंह फट से जवाब देता था। उसके लोग बहुत बदतमीज समझते थे। तो ऐसे ही बच्चे छुट्टी का इंतजार करते ताकि वो उसके पास जल्दी से जाएं और गोलगप्पे खाएं। बच्चे बहुत एक्साइटेड होते थे। अरे अंकल, मैंने आपको 50 रुपया दिया है और आपने मुझे 30 रुपए के गोलगप्पे खिलाए हैं। 20 रुपए आपने मेरे रख लिए हैं, मुझे वो तो गोलगप्पे दे दें। ऐसे ही वो उधर बच्ची से लड़कर वहां से ठेला लेकर जाने लगता है शहर की तरफ। गांव से शहर बहुत दूर था, जिसकी वजह से वो उधर ही ठेला लगा लेता है। वहाँ एक औरत आती है जो उससे आते ही कहती है, अरे भाईजान, आपने गोलगप्पे लगाए हैं। अच्छा मुझे बताएं, आपके गोलगप्पे साफ तो हैं, कहीं गंदे वगैरह तो नहीं बनाते? क्योंकि मुझे आजकल किसी भी ठेले वाले पे भरोसा नहीं। अरे बहन जी, पहले गोलगप्पे खाएं फिर बातें करना। मेरे गोलगप्पे सबसे अच्छे होते हैं, तो आप ऐसे फजूल की बातें मत करें। पहले गोलगप्पे खाएं और फिर बात मुझसे करना। वैसे आपके पास पैसे हैं मेरे गोलगप्पे खाने के? जितनी आप बातें कर रहे हैं मुझे तो लग ही नहीं रहा। फिर वो उसको गोलगप्पे की प्लेट देता है और साथ में उससे बातें करता है। वो बहुत ही गुरूर से बातें कर रहा था और जो वहाँ पे औरत खड़ी थी वो गोलगप्पे खा के कहती है, अरे वाह भाई, मान गए, आपके गोलगप्पे बहुत ही अच्छे हैं और जो आप ये तीखी चटनी डालते हैं बड़ा ही मजे का जायका आता है। मुझे पता है कि मेरे गोलगप्पे सबसे अच्छे होते हैं, आपकी मुझे तारीफ की जरूरत नहीं। आप जितनी बातें कर रही थी उससे तो अच्छे ही हैं। ऐसे ही वो उधर से भी लड़कर वापस गांव आने लगता है। उसकी आदत बन गई थी शहर से लड़कर गांव जाना और गांव से लड़कर शहर जाना। अरे वाह भाई, तुम्हारे तो गोलगप्पे बहुत ही अच्छे होते हैं और जोन से मैंने रिंकी की शादी पर लिए थे वो तो सबसे अच्छे गोलगप्पे थे। मान गए, तुम्हारे गोलगप्पे खाने वाले सब तारीफें करते रह गए। खान के सब लोग कह रहे थे बहुत ही अच्छे गोलगप्पे हैं, आइंदा से मैं तुमसे ही गोलगप्पे लूंगा। तो ऐसे ही वो उससे भी लड़ता है तो गांव के लोग पास में ही खड़े कहते हैं, अरे इनके गोलगप्पे अच्छे हैं तो क्या बात हुई, इसका कुछ करना पड़ेगा। ये बात अब पूरे गांव में फैल गई थी कि वो बहुत ही अकड़ू है। तो सब गांव वाले उससे बहुत परेशान थे। वो चाहते थे कि उसको गांव से निकालें, वो सारे गांव का माहौल खराब कर देगा। ऐसा ही चलता रहा तो गांव के बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। हम तो अपने बच्चों को नहीं बिगाड़ेंगे, इसका कुछ करना पड़ेगा। गांव वाले उधर से उसको निकालने का सोच रहे थे। तो ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं तो एक दिन एक लड़का उसके पास गोलगप्पे खाने आता है। वो उसके गोलगप्पे खा ही रहा होता है, तभी अचानक से वो उससे कहता है। उस लड़के को उसके गोलगप्पे इतने ही पसंद आते हैं, वो पहली प्लेट खाता है, दूसरी प्लेट खाता है और तीसरी प्लेट पे अब देखते हैं इसके साथ क्या होता है। इस घमंडी शख्स का कैसे घमंड टूटेगा। अरे अरे, इस गोलगप्पे वाले की गोलगप्पे में कीड़े निकले हैं, ये हमें ऐसे जहर खिलाएगा, हमें मारना चाहता है ये। अरे इसको तो इस गांव से निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे तो कोई भी इस गांव से नहीं निकाल सकता। वैसे एक ही कीड़ा निकला है, कोई खा के मर भी जाएगा तो मुझे कौन सा फर्क पड़ता है। इतने अच्छे गोलगप्पे में एक कीड़ा भी निकल जाए वो तो बंदा ऐसे ही खा लेता है। ऐसे ही वो अपनी गलती पे पर्दा डाल रहा होता है, तभी गांव के कुछ लोग उसको बहुत जोर से मारते हैं। वो कहते हैं एक तो गलती, ऊपर से सीना जोरी भी करता है। गांव के लोग उसको बहुत ही जोर का मारते हैं। अरे अब तुम्हें समझ लगी कि किसी भी चीज को गंदा नहीं बनाना चाहिए। वैसे भी तुम इतने घमंडी हो, दिल तो करता है तुझे एक और लगाऊं। गांव में रहकर तुम बच्चों का भी माहौल खराब करोगे, इसलिए यही बेहतर है कि तुम अपने गांव वापस चले जाओ। हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते, तुम यहाँ से निकल जाओ। हाँ हाँ, ये ठीक कह रहा है, तुम गांव के बच्चों का पूरा तरह माहौल खराब करोगे। अगर तुम अब यहाँ हमें देखे तो हम तुम्हारे घर आकर तोड़ फोड़ करेंगे और तुम्हारी बीवी को भी यहाँ से धक्के दे के निकालेंगे। इससे अच्छा है कि तुम खुद ही इज्जत से यहाँ से निकल जाओ। तो वो वहां से बहुत मुश्किल से निकलता है। वो खुद में बड़बड़ाता हुआ जाता है, अरे इसमें क्या बात हुई, एक कीड़ा ही निकला है, कोई मर थोड़ी ना गया है।
ارے اب میں تمہیں کیا بتاؤں، تمہیں اس گاؤں سے نکلنا پڑے گا، کیونکہ میں نے سب سے اتنی بدتمیزی سے بات کی، اب وہ مجھے یہاں رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ انہوں نے مجھے اتنا زور سے مارا، اور بس ایک کیڑے کی وجہ سے انہوں نے مجھے اتنا مارا، دل تو کرتا تھا ان کو بھی کھینچ کے لگاؤں، لیکن وہ بہت زیادہ تھے۔ ارے اچھا ہی ہوا میں کہتی ہوں، گاؤں والوں نے تمہاری پٹائی کی۔ کتنی بار تمہیں کہا تھا کہ سب سے عزت سے بات کرو، دوسروں کو عزت دو گے تو تبھی عزت ملے گی۔ جب ہم دوسروں کو عزت دیتے ہیں تو تبھی ملتی ہے۔ میں تو بہت خوش ہوں تمہیں مار پڑی ہے، اب بھی تمہیں اثر ہوگا۔ دوسروں کے بھی عزت نفس ہوتی ہے، سب کی عزت ہوتی ہے، لیکن تم تو سنتے ہی نہیں تھے۔ میں تو بہت خوش ہوں تمہیں مار پڑی ہے، اب اس گاؤں سے نکلو گے نا تمہیں تب سمجھ لگے گی۔ جب میں تمہیں سمجھاتی تھی تو مجھے بھی ڈانٹ کر چپ کروا دیتے تھے، اب تو تمہارے ساتھ اچھا ہی ہوا، اب تمہیں پتہ چلے گا کیسے گاؤں سے بے عزت ہو کے نکلو گے تم۔ ارے میں نے آپ کو کتنی دفعہ سمجھایا تھا سب سے پیار سے بات کریں، لیکن آپ تو میری سنتے ہی نہیں۔ آپ کو ایسے لگتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ مذاق کر رہی ہوں۔ میں آپ کو کتنا سمجھاتی تھی، اب آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آپ گاؤں سے نکلیں گے، دوسرے گاؤں جا کر اب ایسی بدتمیزی نہیں کریں کہ وہ بھی آپ کو ادھر سے نکال دیں۔ ارے تو ٹھیک ہی کہتی تھی، اب مجھے سمجھ لگ گئی ہے کہ سب سے پیار سے ہی بات کرنی چاہیے۔ اگر ہم کسی کو پیار سے بات کریں گے تو وہ بھی ہم سے پیار سے ہی بات کرے گا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دو، اور گاؤں والوں سے بھی میں معافی خود ہی مانگ لوں گا۔ گاؤں سے تو نکلنا پڑے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس گاؤں سے نکل جاتے ہیں، لیکن میں اس گاؤں اس شہر پہ جاؤں گی، آپ ادھر سب سے پیار سے بات کریں گی، کوئی بدتمیزی نہیں ادھر چلے گی۔ میں اب تیسرا گاؤں ہے بدلتے، آپ ہر بار ایسی بدتمیزی کرتے ہیں اور ہمیں گاؤں چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، ویسا نہیں چلے گا۔ اس گاؤں سے وہ چلا جاتا ہے، وہاں بھی وہ ٹھیلا ہی لگاتا ہے، اور سارے راستے بس وہی سوچتا ہے کہ سب سے پیار سے بات کرنی ہے، تو وہ جب دوسرے گاؤں آ کر وہاں ٹھیلا لگاتا ہے، وہاں بھی بس وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آئندہ سے اب میں سب سے پیار سے بات کروں گا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ ایک جگہ ٹھیلا لگاتا ہے، اور ایک گاہک اس کے پاس گول گپے کھانے آتا ہے۔ وہ اس کے گول گپے بس کھائے جا رہا تھا، اس کو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں، کیونکہ اس گاؤں میں کوئی بھی گول گپے والا نہیں تھا، اس گاؤں کے لوگوں نے اس بار پہلی دفعہ کھائے تھے۔ ارے بھائی، آپ مجھے بتا دیجئے کہ نمک مرچ ٹھیک ہے، ویسے میں نے تو اچھے سے بنائے ہیں، پھر بھی آپ مجھے بتا دیجئے کہ گاؤں کے لوگ کیسے گول گپے کھاتے ہیں، میں ویسے ہی طریقے سے بنا دوں گا۔ گاؤں کے لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ ہم تیکھے گول گپے نہیں کھاتے، اس لیے وہ میٹھے ہی گول گپے ان کو بنا کر دیتا تھا۔ وہ بچوں سے بہت ہی پیار سے بات کرتا، اس کو سمجھ لگ گئی تھی کہ اخلاص سے ہی بندہ امیر ہو جاتا ہے۔